and why the inversion of configuration is obtained in the formation of primary alcohol bandakeri, that is explained by the transition state. Okay, because here the nucleophile attack from the opposite side of the leaving group, so you get the inversion of configuration. This we have already done before. This is about SN2 reaction mechanism. So this SN2 reaction mechanism bhanne bittikai yes, so this is in SN2 bimolecular nucleic substitution, hydrolysis of primary alkyl halide in aqueous medium. Okay, it is bimolecular, second order, as well as complete reaction mechanism is shown with the formation of the transition state, and the product is obtained with the inversion of configuration. And if you go to the reactivity of the hydrolysis of primary, secondary, and tertiary alkyl halide, it is said that the reactivity of primary alkyl halide, that is hydrolysis to form the primary alcohol, is faster than the secondary faster than this. This we have done before. Now let's come to SN1. है त यो चाहिँ हामीले अस्ति नै गरिसकेको थियौं SN2. So ma'am, भन्नुस्. good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Aditya. Ma'am, यो levorotatory अनि dextrorotatory भनेको के हो? लेभोरोटेटरी र डेक्सोरोटेटरी भने हामी पछि पढ्छौं, यो स्टिरियोकेमिस्ट्रीमा पढ्छौं हामी है. स्टिरियोकेमिस्ट्री हामी गएकै छैन अहिले, किन यो लेभोरोटेटरी र डेक्सोरोटेटरीको कुरा गरेको होला, आई डोन्ट नो हैन. यो स्टिरियोकेमिस्ट्रीमा वाल्डेन इन्भर्जन बुकमा थियो के त्यो, त्यही भएर. कुन बुकमा के सम्बन्धीमा? रोक्नु है, म हेर्छु एकचोटि. हैन, यो SN1 SN2 मा त हैन होला नि त. हैन, यसमै थियो म्याम. ल यो स्टेरियोकेमिस्ट्री अफ SN2 रिएक्सनमा थियो. स्टिरियोकेमिस्ट्रीमा के लेखेछ अरे? स्टेरियोकेमिस्ट्री अफ SN2 रिएक्सन. स्टिरियोकेमिस्ट्रीमा के छ भन्दाखेरि इन्भर्सन अफ कन्फिगरेसन हैन. सरी, यो स्टिरियोकेमिस्ट्रीमा के भन्छ भन्दाखेरि SN2 मा स्टिरियोकेमिस्ट्री, right? The stereochemistry of SN2 भन्दाखेरि के छ? The product is formed with the inversion of configuration. के inversion of configuration भनेको configuration उल्टो. हेर्नु त, यो configurationमा तीनटा CH bonds are facing towards my left. Yes, whereas here yes, it is obtained with the product with the 3 CH bonds facing towards my right. So this is known as inversion of configuration. है त. Configuration भनेको arrangement of atom or group in space. यसरी inversion of configuration. Awesome. Hi. So now let's come to the SN1. अब SN2 त हामीले गरे भन्दाखेरि, so what does SN1 represent then? Okay, so SN1 represent unimolecular nucleophilic substitution reaction. Unimolecular भन्ने बित्तिकै now you can guess, oh, if there is an intermediate or transition state, only one species is going to be formed. So this is unimolecular, and for this is a good example of the hydrolysis of the tertiary alkyl halide in aqueous medium. SN2 मा हामीले primary alkyl halide दिएको भए पनि SN1 मा good example is the hydrolysis of the tertiary alkyl halide in aqueous medium. And for the tertiary alkyl halide, yes, when you say tertiary alkyl halide, के बुझिन्छ? 3 of the hydrogen atoms are substituted by the 3 alkyl group. Maybe similar, maybe different, so that it gives the corresponding tertiary alcohol. Right? And for the tertiary alkyl halide, here I have stated here the tertiary butyl bromide. Common name or the 2-bromo-2-methyl propane, IPAC name. Okay, so tertiary butyl bromide, when treated with NaOH in an aqueous medium, you get the tertiary alcohol, that is tertiary butyl alcohol, by SN1 mechanism, that is by hydrolysis of tertiary alkyl halide. अब यो tertiary alkyl halide कसरी बन्छ त? How the reactant is changed into product. Right? That is the mechanism. र यसमा के भन्छ? The rate of the reaction here, it's said to depends upon the concentration of the substrate only, therefore it is first order reaction. So in this case, SN1 unimolecular पनि भइरहेछ, first order पनि भइरहेछ. यो हामी पछि mechanism को step मा पनि we will come to know. So here
we can write this first order as the rate is directly proportional to the concentration of the substrate, that is the tertiary butyl bromide. So it is the first order reaction. So what does SN1 represent? For the 1 marks is here. But if you are asked to explain the SN1 reaction mechanism, then this SN1 reaction mechanism like the explanation garo bhaner cha bhandakheri त्यो पनि अलिकति यो के छ लामो छ. It may come for 3 to 4 marks lai आउँछ. So for the mechanism, it is said that it completes in 2 steps. The reaction mechanism of SN1 completes in 2 steps. 2 step ma first step ke ta, that is the formation of the intermediate. Okay, that is the formation of the intermediate is the first step, and the second step is the formation of the product. Our first step, formation of the intermediate. कुन चाहिँ intermediate बन्छ त भन्दाखेरि tertiary carbonium ion is formed as an intermediate. कसरी बन्छ त? That is by the ionization. यहाँ के छ? हामीले SN1 मा we have taken an example of tertiary butyl bromide. Yes, and this tertiary butyl bromide के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि in this case, in this SN1, the nucleophile does not directly attack the substrate. SN2 मा के भएको थियो? Nucleophile directly this substrate carbon लाई attack गर्छ कहाँबाट? From the opposite side of the leaving group. But here it cannot directly attack from the substrate carbon. के छ? Front side बाट पनि attack गर्न सक्दैन, back side. Why? Because this leaving group, that is the bromide or the chloride or the iodide, mainly the remove are electronegative atoms. So both are electronegative, so it cannot attack from the front side. Tara, हामीले SN2 मा के भने थियो? Nucleophile will attack from the opposite side. But here, the nucleophile cannot attack from the opposite side. किन त? We are taking the example of the tertiary alkyl halide. जहाँ tertiary भन्ने बित्तिकै alkyl groups, 3टा alkyl groups हरु छन्. CH3, CH3 and CH3. तर अरु केसमा you can write CH3 or C2H5 or C3H7. Different alkyl groups too. When you see the alkyl groups, alkyl groups are electron releasing group. Alkyl groups are electron releasing group. So as they are electron releasing group, now the density of electron will be higher here. So the nucleophile का हमने definition के छ, nucleophile are electron rich species, so it will attack a center where there is low density of electron. So with that concept also, we can say that nucleophile here does not directly attack, but here it slowly ionize and first form the tertiary carbonium ion as an intermediate. Okay, first step. You keep either your reaction mechanism ma herदाखेरि they got the intermediate, that is the tertiary carbonium ion. And I have already said to you that intermediate भन्ने बित्तिकै के छ? Short life species, but it really exists. तर के छ त? त्यो exist गर्छ, so it can be trapped and studied. So it can be trapped and studied. So tertiary alkyl halide, when hydrolysis, yes, the scientists got the tertiary carbonium ion as an intermediate, jun they have trapped and studied. And this tertiary carbonium ion kun hybridization ma huncha ta bhandakheri in sp2 hybridization state. And the hybridization ta paryo hola ni ta, that is a mixing of the orbitals to which gives the hybrid orbitals that are equal to the number of the mixing orbitals bhaner paryo hola. र यसमा पनि के छ? यो जुन tertiary carbonium ion छ, यो के छ? sp2 hybridized state मा हुँदाखेरि now it will have the triangular planar geometry. Okay, so yeah, हेरौँ त, the tertiary alkyl halide undergoes ionization slowly and forms tertiary carbonium ion as an intermediate. The tertiary carbonium ion is in sp2 hybridized state, so it possesses triangular planar geometry. Right? In SN1 ma के छ? First step ionization. Ionization बाट के पाउँछ? Tertiary carbonium ion. र यो ionization fast हुन्छ कि slow हुन्छ भन्दाखेरि slow.
किन भन्दाखेरि तपाईले पहिला पनि पढ्यो होला जहाँ अर्गेनिक रियाक्सनहरु छ अर्गेनिक रियाक्सन जनरली इट डज नट अकर बाइ आयोनाइजेसन है तर यदि भयो भने पनि धेरै छ त्यो स्लो हुन्छ यो वर्ड स्लो पनि याद गर्नु होला किनभने हामीले काइनेटिक्समा स्लो रियाक्सन र फास्ट रियाक्सनमा पनि के भन्छ slow step will determine the rate of reaction or the fastest reaction will determine the rate of this reaction त्यो पनि पढिसक्यो होला okay so this is here is the first step that is the formation of the intermediate तर जब tertiary alkyl halide ionization भएर यसरी tertiary carbonium ion बन्छ which is planar के भन्छ triangular planar geometry त्यो बन्ने बित्तिकै के हुँदछ के रहेछ त भन्दाखेरि now the nucleophile attacks it है त्यो बन्ने बित्तिकै के छ nucleophile attack it अब यो अट्याक गर्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि यसको प्लानर ज्योमेट्री भन्दाखेरि यसको टु प्लेन छ फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड अहिले हामीले चाहिँ नि ओके फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड भन्दाखेरि now this nucleophile it may attack from the front side or the back side so if an attack from the front side so this type of the tertiary alcohol is obtained and if the nucleophile attack from the back side then this type of tertiary alcohol is obtained what is the difference between these two tertiary alcohol of course these two tertiary alcohol the geometry different here the three bonds are facing towards my left whereas here the three bonds are facing towards my right and this the three bonds which are facing towards my left jun configuration so this configuration is very similar to the this हैन starting को jun configuration tertiary butyl bromide को र के छ भन्दाखेरि यो configuration jun if it attack from the front side same so it is said that retention of configuration is obtained. If this nucleophile attack from the front side, then this configuration, that is the tertiary butyl bromide, is formed with the retention of configuration. Okay, but if this will attack from the back side, okay, backside attack gardakeri, this tertiary butyl alcohol is formed with the inversion of configuration. Ma'am, in the case of SN2 ma एउटै मात्र product that is the primary alcohol with inversion of configuration हेर्नुस् त है SN2 मा एउटै मात्र configuration तर के छ उल्टो पुल्टो यो जुन configuration हुँदाखेरि inversion of configuration मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि तर SN1 मा के हुँदो रहेछ त the products are formed the tertiary alcohol is formed with the retention of configuration as well as inversion of configuration. So, ma'am. Yes. यो upper side बाट attack गर्न मिल्दैन ma'am? Upper हुँदैन. यसमा चाहिँ दुईटा मात्र ज्योमेट्री हो नि त. यसको front side र back side मात्र के. कि up and the down. Up down अथवा front back भनौं न. यसको ज्योमेट्री प्लानो हुन्छ नि त. है. त्यसैले हुँदैन. है. अब यहाँ चाहिँ नि अब अर्को क्वेशन के हुन सक्छ भन्दाखेरि the products are formed with retention or inversion भन्दाखेरि now that another question के हुन सक्छ यो दुईटा कतिले बन्छ त does it form by 1:1 ratio 50-50% बन्छ कि अथवा one is formed in greater amount than the another that is the question अब के छ भन्दाखेरि some writers के भन्दछ भन्दाखेरि it is formed in equal amount पनि भन्छ but better the books मा के भनिरहेछ भन्दाखेरि it is formed that is the product with the inversion of configuration is formed in greater amount than with the retention of configuration right that the product with the inversion of configuration is formed in greater amount inversion of configuration भन्ने बित्तिकै SN2 मा जस्तै backside attack गरेर जुन tertiary alcohol बन्छ त्यो बढी बन्छ रे धेरै बन्छ okay ratio तर त्यति भनेर पुग्दैन you have to give the answer why किन यसरी चाहिँ नि inversion of configuration बढी बन्छ होला त भन्दाखेरि के हामीले लजिक दिन सक्छौं त्यसलाई चाहिँ नि लजिक दिन सक्छौं अथवा चाहिँ नि
भन्न सक्छ भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि this जुन hydrolysis of tertiary alkyl halide के ionization हुने भएकोले it can give the hypothesis के दिन सक्छौं भन्दाखेरि ionization हुँदाखेरि के हुन्छ त Br leave its place, that is the जुन छ this leave and the leaving group goes out. The leaving group जुन छ at the very beginning it may not be too far apart from this substrate carbon. Okay, it may not be too far apart from the substrate carbon जुन अगाडि पाथ भन्छ नि त जुन halide लाई leaving लाई त्यसैले यो के छ भन्दाखेरि at the very beginning during ionization the leaving group the halide may not be too far apart from the substrate carbon, so the nucleophile will attack from the backside, so it favors the it will favors the nucleophile to attack from the backside greater or more than it attacked from the front side. त्यसलाई के छ अब ब्याक साइडबाट अट्याक गर्न सजिलो हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि ब्याक साइडबाट अट्याक गर्दा के हुन्छ त that is the inversion of configuration is given. हुन त अर्को लजिक पनि दिएको छ तर त्यो डिटेल चाहिँ तपाईले जान पर्दैन त्यो मास्टरमा के भन्छ भन्दाखेरि the one which leaves यो जुन छ the leaving group जुन आफू लीव जाँदाखेरि आयोनाइजेसन हुँदाखेरि के भन्छ it shield its position पनि भन्छ its position त्यसले आफू गइसकेपछि त्यसको जुन पोजिसन उसले शील्डिङ इफेक्ट पनि भनिन्छ शील्डिङ इफेक्टले गर्दाखेरि पनि धेरै जसो चाहिँ यो अट्याक गर्दाखेरि it will attack from the back side धेरै जसो अट्याक गर्ने अथवा यताको पोर्सन जुन लिभिङ ग्रुपले शील्डिङ इफेक्ट भनेर शील्ड गरेर जाँदाखेरि यसले धेरै अट्याक गर्न सक्दैन न्यूक्लियोफाइलले फ्रन्ट साइडबाट धेरै अट्याक गर्न सक्दैन सो दिस रिटेन्सन अफ कन्फिगरेसन इज फर्म इन लेसर देन द इन्भर्सन अफ कन्फिगरेसन तर त अब शील्डिङ इफेक्ट भनेको धेरै लामो टपिक हो त्यो त्यसको भन्दाखेरि अर्को बेटर चाहिँ नि हामी लजिक के छ hypothesis के छ during ionization okay the halide or the leaving group may not be too far apart from the substrate carbon so the product with the inversion of configuration will be formed in greater amount either so it's like yeah हेर्नुस् त so the step 1 ionization slow तर मैले के भन्यो this once it is formed एकदम reaction fast भएर बन्छ यो स्लो र फास्ट किन मेन्सन गरेको भन्दाखेरि किनभने तपाईको जुन के रे काइनेटिक्समा के छ the faster step will determine the rate of the reaction or the slowest step will determine the rate of the reaction. Fastest, slowest step yes very good. Kinetics ले के भन्छ कुनै reactionsहरु के छ one step मा नभइकन it may complete with more than one step 2-3 पनि हुन सक्छ स्टेप्सहरु तर त्यसको जुन rate of reaction केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि the slowest step will determine the rate of the reaction भनेर पहिला पर्यो होला त्यसैले यहाँ पनि फास्ट र स्लो लेख्नुको कारण के छ भन्दा this is fast and this is slow the slow step will determine the rate of the reaction हुँदाखेरि यो slow step मा कुन molecules are involved only the tertiary alkyl halide that is the tertiary butyl bromide is involved as it is slow so this will determine the rate of the reaction so the rate of the reaction depends upon the concentration of this tertiary alkyl halide only so it is first order okay र यसको formation of intermediate मा हेर्यो भन्दाखेरि के छ so only the tertiary carbonium ion one species is only involved in intermediate ma duita species cha bhandakeri then that may be bimolecular tar yaha ke cha intermediate ma only one species that the tertiary carbonium ion is involved so it is unimolecular so this first step le ne ke cha this is first order as well as unimolecular it can be justification right so if you are asked what does SN1 represent okay simply SN1 भनेको के हो कुन एक्जाम्पल लिने यसको order of the reaction अथवा के हुन्छ लेख्दिने त्यसपछि explain the mechanism भन्दाखेरि so explain the S1 reaction mechanism भन्दाखेरि S1 reaction mechanism occur अलिकति लेखौं त्यसको introduction occur in the hydrolysis of the
tertiary alkyl halide in aqueous medium. Okay, त्यसको लागि अझ एउटा चाहिँ नि यस्तो रिएक्सन एउटा पनि लेख्दै हुन्छ र and the mechanism of the reaction completes in 2 steps. First step, formation of the intermediate, that is a tertiary carbonium ion. Yeah, the tertiary alkyl halide undergoes ionization slowly and forms the tertiary carbonium ion as an intermediate. The tertiary carbon ion is in sp2 hybrid state, so it is possess triangular planar geometry पनि भन्न important किन भन्दाखेरि कताबाट अट्याक गर्छ त. And here the nucleophile cannot attack the substrate carbon from the front side because both are electronegative, as well as the nucleophile cannot attack from the back side due to the presence of the 3 alkyl groups, which are electron repelling groups. So second step makisa, formation of the product, that is the tertiary alcohol. As the tertiary carbonium ion is formed as an intermediate, then immediately the nucleophile attacks it. Okay. The tertiary carbonium ion is in sp2 hybridized state with triangular planar geometry. Therefore, the nucleophile can attack from the front side or back side of the carbonium ion, of the tertiary carbonium ion. If the nucleophile attack from the front side, the product tertiary alcohol is formed with retention of configuration. But if the nucleophile attacks from the back side, the product, that is the tertiary alcohol, is formed with the inversion of configuration. Hey, now जुन यो टर्सियरी कार्बोक्याटायनमा चाहिँ न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गर्छ नि अनि त्यतिखेर फ्रन्टबाट अट्याक गर्दाखेरि चाहिँ इन्भर्सन नहुने ब्याकबाट गर्दाखेरि चाहिँ इन्भर्सन हुने भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउने हो त हैन यो फ्रन्ट साइड हामी यो फ्रन्ट साइडमा इन्भर्सन किनभने यो फ्रन्ट साइडलाई हामी कता भनेको छ भन्दाखेरि यो फ्रन्ट साइड भनेको छ नि त यसलाई फ्रन्ट साइड जहाँ लिभिङ ग्रुप छ त्यसलाई फ्रन्ट साइड मैम सुन्नु त जुन त्यो ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री बनाउनु भएको छ नि हजुरले तलपट्टि लैजानु त स्लाइड एकचोटी तल अलिकति हो त्यसमा के यो ल्यापटपको स्क्रिनको प्लेनमा हैन यो जुन ट्रायंगल छ नि ल्यापटपको स्क्रिनको प्लेनमा हैन यो बस्या हैन यो यसलाई चाहिँ के देखायो भने यसमा अलिकति मैले डार्क गरेको यसलाई फ्रन्ट साइड गरेको यसमा अलिकति लाइट भनेको यो ब्याक साइड गरेको के त्यसैले यसलाई चाहिँ फ्रन्ट साइड भयो यो जुन डटेड लाइटले छ त्यसलाई ब्याक साइड देखाएको के त्यो फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड एउटै प्लेनमा परेको हैन फ्रन्ट साइड र ब्याक साइडमा जस्तै ल्यापटपको तपाईको अगाडि जुन परिरहेको छ त्यो चाहिँ फ्रन्ट साइड भयो ल्यापटपको जुन पछाडी जुन अनि सुन्नु न जस्तै अहिले त हामीले ल्यापटपको अगाडिबाट हेरेछौं त्यो फ्रन्ट भयो है अनि ल्यापटपको पछाडीबाट हेर्दाखेरि पनि त त्यो त फ्रन्ट नै हुन्छ नि त फ्रन्ट र ब्याक त त्यस्तै छुट्याउन सकिन्न जस्तो लाग्थ्यो के अनि त्यही भएर हैन जस्ट प्लेन भन्नेबित्तिकै इन वन प्लेन भन्नेबित्तिकै फ्रन्ट र ब्याक त भइहाल्छ नि तपाईको जुन पेपर यसो होल गर्दाखेरि तपाई जुन अगाडि परिरहेको छ दैट इज विल बी फ्रन्ट जुन पछाडी छ दैट इज ब्याक तर यहाँ देखाउनलाई मैले यसरी देखाएको तपाईले सायद sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा पनि यसरी ट्रायंगुलर त बनाएर होला नि त त्यो त ठीक छ कि म्याम फ्रन्ट र ब्याक त हामीले ल छुट्यायौं तर फ्रन्टबाट अट्याक गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो ज्योमेट्री आउने ब्याकबाट अट्याक गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो आउने चाहिँ कसरी भयो भन्नु खोजे खासमा हामीलाई चाहिँ हजुरले बुझ्नु भनेको मैले भनेको नि फ्रन्ट साइडमा अट्याक गर्दाखेरि किन रिटेन्सन ब्याक साइडबाट किन इन्भर्सन हैन त क्वेशन त्यही हो म्याम खासमा अलि हामीलाई त हेर्दाखेरि उस्तै हुनुपर्ने एउटा किनकि अब फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि पनि उस्तै देखिन्छ यो कन्फिगरेसन अनि ल्यापटपको स्क्रिनको अगाडिबाट हेर्दा पनि कन्फिगरेसन त सेम देखिने हो नि त अनि त्यसले कसरी फरक पार्यो भन्ने कुरा के मेरो चाहिँ यो प्लेनको हामीले अगाडिबाट हेर्दाखेरि पनि सेम हो कन्फिगरेसन देखिने पछाडिबाट हेर्दा पनि सेम हो नि त त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि यो कसरी चिन्ने त नि यसले यो दियो भन्ने चाहिँ हामी के गर्यो भन्दाखेरि यहीलाई हामीले चाहिँ फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड भन्छौं त जस्तै यो जुन छ साइडलाई चाहिँ फ्रन्ट साइड यो ब्याक साइड भन्छौं हुन त यसलाई यो बीआर यता राखे पनि दिस विल बी फ्रन्ट साइड ब्याक साइड है त्यो वेले गरेकोले चाहिँ फ्रन्ट साइड ब्याक अब यदि चाहिँ ट्रायंगुलर नलेख्ने हो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ जस्ट मात्र हेर्ने भन्दाखेरि अट्याक फ्रम द फ्रन्ट साइड भन्दाखेरि अगाडि माथिबाट अट्याक गर्ने र ब्याक साइडबाट अट्याक गर्ने भनेको के है फ्रम द जुन यसको ट्रायंगुलर भन्नेबित्तिकै दुईटा मात्रै प्लेन भयो यसमा 3 डाइमेन्सनल फिगर होइन 2 डाइमेन्सनल भन्नेबित्तिकै अगाडि पछाडी भन्दाखेरि जुन यदि अगाडि तपाईले अघि भने जस्तै चाहिँ बीआर अगाडि मेरो अगाडि साइड हुन पर्यो त्यहाँबाट अट्याक गरे भने रिटेन्सन अफ कन्फिगरेसन त्यही साइडमा जुन लिभिङ ग्रुप छ लिभिङ ग्रुपको साइडमा यसरी चाहिँ नि जुन अल्कोहल बन्यो न्यूट्रोफाइलले यसरी बन्यो भन्दा त्यसलाई फ्रन्ट साइड बनाऊ यदि त्यो लिभिङ ग्रुप जुन छ
त्यसको अपोजिट साइड छ भने त्यसलाई ब्याक साइड गरौँ त्यसो हामीले त्यो सुरुको फिगरलाई सुरुको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स लिएर अनि त्यही यतापट्टिकै साइडलाई चाहिँ हामीले फ्रन्ट भने हो फ्रन्ट यो सुरुको जुन छ कन्फिगरेसन छ त्यसको आधारमा लिएर फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड गरौँ न है दैट विल बी बेटर okay so this is about the clear right this is SN1 mechanism so if you are asked to explain SN1 mechanism तपाईले कुन example लिन पर्यो याद गर्नु होला यदि तपाईलाई explain the mechanism of the hydrolysis of the tertiary alkyl halide in aqueous medium भन्दाखेरि यो कुन हो SN1 हो कि SN2 छुट्टाइसकेपछि मात्रै then write on your copy कहिले explain the mechanism of the hydrolysis of tertiary alkyl halide भन्छ कहिले चाहिँ नि यहाँ SN2 लेखिदा हुन्छ त्यस्तो नगर्नु हो है be clear and then only write now this is about SN2 अब त clear भयो होला okay now is 48 it's okay यहाँ माने सेकेन्डरीको केसमा चाहिँ SN1 हुन्छ कि SN2 हुन्छ yes अब त्यही भन्न लाग्यो हेर्नु त अब हामीले के भने प्राइमेरीको लागि चाहिँ SN1 SN2 बाट हुन्छ टर्शियरीको लागि चाहिँ नि SN1 बाट हुन्छ भन्यो भन्दाखेरि हुन त सेकेन्डरी अल्काइल हलाइड पनि त हाइड्रोलाइसिस हुन्छ नि त त्यो कुन मेकानिजमबाट हुन्छ होला त किनभने मेकानिजम अहिलेसम्म हामीलाई दिएको भनेको दुईटा मात्रै छ भनेपछि त्यो मेकानिजम सो द सेकेन्ड अल्काइल हलाइड मे अन्डरगोज हाइड्रोलाइसिस बाइ SN1 or SN2 अर्को त मेकानिजम छैन त्यसबे कुन बेला कसरी SN1 बाट हुन्छ होला कसरी SN2 बाट हुन्छ होला कुन बेला SN1 बाट भयो कुन बाट SN2 बाट हुनु भयो भनेर हेर्नलाई then you have to come to this point है तिमीहरुको सिलेबसमा फेरि फ्याक्टर्स गभर्निङ SN2 र SN1 भनेर छ यो फ्याक्टर्स यदि राम्रोसँग बुझ्यो भने then you can guess कुन बाट हुन्छ हाइड्रोलाइसिस Hydrolysis of secondary alkyl halide can occur by SN2 or SN1 in presence of strong and concentrated nucleophile, and in non-polar solvent, it occurs by SN2, but in weak and low concentrated nucleophile and in polar solvent, it favors SN1. Kinata, ke bhancha? The factors governing SN1, SN2 ma SN1, SN2 depends upon the nature of the nucleophile, nature of the solvent, nature of the substrate, as well as the nature of the living group. About how the nature of the nucleophile governs SN1 and SN2, right? How the nature of the nucleophile favors or govern SN1, SN2, 1 marks ले दिन सक्छ यसको लागि अब हामीले के भन्नु भन्दाखेरि अब SN1 र SN2 परिसकेपछि हामीले के भन्न सक्छौं strong and concentrated nucleophile. Strong and concentrated nucleophile favors SN2 reaction mechanism. Kina भन्दाखेरि because the rate of the reaction depends upon the concentration of the nucleophile भनेर त हामीले पढ्यौं नि त हैन the rate of the SN2 मा के छ rate of the reaction depends upon the concentration of the nucleophile त्यसैले stronger the nucleophile faster will be the reaction so it will favors SN2 यदि concentrated छ भने र strong को कुरा किन nucleophile भन्दाखेरि किनभने nucleophile पनि त्यसको के छ it can be classified त्यसको जुन छ जस्तै if you classify the halide भनौं न okay hydroxide नभएदेखि okay के रे chloride bromide iodide they are also the nucleophile हो नि त they also positive the negative charge chloride bromide iodide or you can take fluoride chloride bromide iodide if you compare the electronegativity of the fluoride chloride bromide iodide which one is more stronger fluoride more stronger than chloride more stronger than bromide more stronger than iodide or vice versa I think vice versa हैन किन भन्दा तपाईले रिएक्टिभिटीजहरु पिरियोडिक टेबलमा पढ्दाखेरि के पर्यो fluorine is more reactive than chlorine more reactive than bromine more reactive than iodine तर मैले के भने fluoride
क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइडमा यदि रिएक्टिभिटीहरू यदि तपाईले कम्पेयर गर्दाखेरि अब के हुन्छ त रिभर्स यो त के छ दैट इज तपाईले सायद त्यसको त्यसको रेडियस तिनीहरूको वाइ भनेर पहिला पढिसक्यो है त्यसैले स्ट्रङ न्यूक्लियोफाइल and concentrated case मा त के छ because the rate of reaction depends upon this. अब strong मा के भने because and the stronger the nucleophile र के हुँदो रहेछ in SN2 it directly attack the carbon of the substrate. So stronger the nucleophile favors the SN2. तर comparatively त्यसै weak and low concentrated nucleophile even the weaker as well as the low concentrated nucleophile favors SN1 mechanism. किन त किन भन्दा low concentrated किन भन्ने भन्दाखेरि SN1 reaction does not depends upon the concentration of the nucleophile हैन SN1 मा के छ rate depends only on the concentration of the substrate है substrate. So even the low concentrated nucleophiles favors SN1 भन्दै त्यसै गरेर weak किन weakले पनि गर्छ भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि SN1 मा directly nucleophile does not attack it. First step is ionization huncha. So with that assumption we can say that even the weaker and the low concentrated nucleophile favors SN1. Hey, यो बुझिसकेपछि त्यसै गरेर how the nature of the solvent favors SN1 SN2 भन्दाखेरि here we come to know that polar solvent favors SN1. Yes, SN1 मा के छ भन्दाखेरि SN1 because it occurs by ionization. जहाँ ionization हुन्छ यदि polar solvent छ भने it favors SN1 reaction mechanism because SN1 proceed by ionization whereas non-polar solvent favors SN2 because it does not proceed by ionization. यो दुईटाको points लिएर now come to here. Even the nature of the substrate मा के छ so hydrolysis of the primary alkyl halide favors SN2 but the hydrolysis of the tertiary alkyl halide favors SN1 जुन हामीले गरिसक्यो. Therefore the secondary alkyl halide occur by SN2 or SN1. So in presence of strong and concentrated nucleophile and in non-polar solvent the secondary alkyl halide favors SN2. But in weak and low concentrated nucleophile and in non-polar solvent, it favors SN1 mechanism. त्यसैले secondary alkyl halide hydrolysis गर्दाखेरि यदि तपाईलाई SN2 mechanism बाट गर्नु छ भन्दाखेरि के हुनु पर्यो in presence of strong and concentrated nucleophile and in non-polar solvent. यदि SN1 बाट गर्नु छ भन्दाखेरि it is done in presence of weak and in low concentrated nucleophile and in polar solvent. र अथवा यो hydrolysis गर्दा SN2 बाट भइराको छ भने okay second alkyl halide यदि SN2 reaction mechanism बाट भइराको छ भने के पाउँछ त product is formed with inversion of configuration मात्रै छ भन्दाखेरि त्यो त SN2 mechanism बाट भएको भनेर बुझिन्छ. त्यो कन्डिसन के छ त्यो रिएक्सनमा भन्दाखेरि त्यो रिएक्सन भइरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ रिएक्सनको एटमोस्फियर के हुनु पर्छ that means it occurred in the presence of the strong concentrated nucleophile and in non-polar solvent. तर secondary alkylysis गर्दाखेरि with motion of as well as retention of configuration of the alcohol then we come to know that it SN1 mechanism बाट भएको रहेछ र SN1 mechanism बाट हुँदाखेरि त्यसको condition के हुन पर्छ भन्दाखेरि it must has happened in presence of the weak and the low concentrated nucleophile in presence of the polar solvent. Okay, this secondary primary alkyl halide goes by secondary by association may occur by SN2 or SN1 depending upon the nature of the nucleophile and the nature of the solvent. Likewise, nature of the leaving group. Okay, nature of the leaving group. In general, we can see that leaving groups favors SN2 and SN1 reaction. Substitution reaction substitution goes out. That is known as the leaving group. Substitution it gives a substrate carbon that is known as the leaving group. So good leaving groups favors SN2 and SN1 reaction. तर यदि त्यहाँ compare गर्न पर्यो भने के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि but
good leaving group favors SN1 reaction because at the first step of the reaction, mechanism ionization occurs, so the leaving groups leave the substrate carbon of the tertiary alkyl halide. Okay, the good leaving group favors SN1 किनभने त्यो ionization भएर पहिल्यै जान्छ, पहिल्यै चाहिने के छ, it leaves the substrate. So this is about the factors governing SN1 SN2. तपाईको सिलेबसमा यसरी पनि छ, factors governing SN1 SN2 mechanism के साथ factors governing SN1 SN2. So it may ask, right, factors governing SN1 SN2 भन्दाखेरि factors 3-4 मार्क्स लाई 4 points लेख्नु पर्यो. यदि होइन, how the nature of the nucleophile favors SN2 SN1, 1 marks. How the nature of the solvent favors this, by which mechanism does the tertiary secondary alkyl halide undergoes the substitution reaction भन्दाखेरि. Okay, our leaving group ma eta cha. So with this point now SN1 र SN2 र factors governing finished है. अब यो factors governing भइसकेपछि now त्यो बाहेक question के आउन सक्छ, write the difference between SN1 SN2 है. यो बाहेक अब factors SN1 SN2 को पुरा पढिसकेपछि जाँचमा maybe for 4 marks, write the difference between SN1 SN2. Write any 2 differences between SN1 SN2. Write 4 points about Mandasa, or write the difference between SN1 SN2 भन्दाखेरि कतिवटा points हुन्छ होला यदि गरौँ त. By the time, let me download my attendance. Okay, if you are asked to write the difference between SN1 SN2 मा के छ, SN1 SN2 अब पुरा पढिसकेपछि पोइन्ट्सहरु मजाले यसरी सिस्टमैटिकली के छ, SN1 भन्ने बित्तिकै फर्स्ट अर्डर, SN2 सेकेन्ड अर्डर, SN1 represent unimolecular, represent bimolecular. अझै यहाँ एउटा पॉइन्ट लेख्नु छ के छ, hydrolysis. The example is the hydrolysis of the primary alkyl halide in aqueous medium. The best example is the hydrolysis of the tertiary alkyl halide in the aqueous medium. The mechanism is explained in 2 steps. Here the mechanism is explained in 1 step. Okay, in the intermediate is formed, whereas in the SN2 mechanism it's explained with the transition step. You put the difference bio, though they are both are intermediate step, middle step, but in the SN1 the products are formed with inversion and the retention configuration, whereas the product in SN1 SN2 is formed with the inversion of configuration. Okay, different point. So अब चाहिँ factors governing SN1 SN2 गरिसकेपछि यो point राख्न मिल्यो. SN1 is favored by mild and low concentrated nucleophile, whereas the SN2 is favored by strong and high concentrated nucleophile. It is favored by the polar solvent, by even the non-polar solvent. And if you compare the reactivity between the substrate, it is said that SN1 mechanism of the tertiary is greater than that of the secondary greater than the primary, and that is greater than the alkyl halide, and reverse in the case of SN2. Okay, the reactivity of the hydrolysis of the alkyl halide is faster than the primary faster than secondary faster than tertiary. So these are some of the main points. यो भन्दा डिफरेन्स छ भने लेख्दै जानु होला. र सो SN1 SN2 पढिसकेपछि त्यत्रो पढिसकेपछि जाँचमा ला राइट द डिफरेन्स बिट्विन SN1 SN2 भन्ने बित्तिकै त्यसैले के भन्दाखेरि पहिल्यै नै पढिराख्यो भने लेखिराख्न सजिलो हुन्छ. सो दिस इज अबाउट SN1 and SN2. म्याम त्यो आयोनाइजेसन छ नि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेन्टको प्रेजेन्समा आफै हुन्छ कि छुट्टै मिडियम चाहिन्छ आयोनाइजेसनको लागि? कस्तो? जुन त्यो SN1 रिएक्सनमा चाहिँ आयोनाइजेसन भएपछि बल्ल हुन्छ नि त, त्यो आयोनाइजेसन हुनको लागि छुट्टै मिडियम चाहिने हो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेन्टकै प्रेजेन्समा हुन्छ? छुट्टै मिडियम
छुट्टै मिडियम छैन यो अक्वेसन हुँदैन यसमा हुन्छ यदि मिडियम अल्कोहलिक त्यहाँ इलिमिनेसन रियाक्सन हुन्छ कि कहाँ इलिमिनेसन रियाक्सन बस्छ त्यो चाहिँ मिडियम कि त अल्कोहलिक भनेर बुझ्छ जहाँ हाइड्रोलाइसिस भएर यो सब्स्टिट्युसन भइरहेको छ त्यो चाहिँ नि अक्युज मिडियम भनेर बुझ्छ छुट्टै मिडियम है अब सो these are the points to remember for your SN1 and त्यसैले यति परिसकेपछि अब यो परिसकेपछि मेरो अर्को 225 इलिमिनेसन रियाक्सन भ्याउँदैन 18 इलिमिनेसन रियाक्सन भ्याउँदैन अर्कै क्लासमा गर्नुपर्ने हुन्छ है नेक्स्ट टाइम इलिमिनेसनलाई पुरै भयो सन्डे मन्डे ट्युजडे यदि वेडनेसडे तिमीहरू कतै खाली छ भन्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा क्लास लिन मिल्छ किनभने अरूमा सबैमा यो मेरो एउटा क्लास बढी गइसकेछ तपाईँको एउटा चाहिँ मैले लिन सकेन र एउटा चाहिँ तपाईँको यो जुन छ ब्रेकले गर्दाखेरि सिआर के छ भन्दाखेरि सिआरले चाहिँ यदि वेडनेसडे फर्स्ट पिरियड म्याम वेडनेसडे हजुर वेडनेसडे फर्स्ट पिरियड खाली छ वेडनेसडे फर्स्ट पिरियड भनेपछि 10